नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर इक्वासी करनतले आउ मिलबनी सुजोग राशन कार्ड धारी बड़ खबर मन देकी शुणु। राशन कार्ड इक्वासी करनथिबा लोकंक पई बड़ खबर राशन कार्ड इक्वासी आवेदन न करथिले आउ मिलबनी सुजोग। आसंता 15 तारिख राशन कार्ड रो इक्वासी आवेदन रो शेष तारिख आउ समय अवधि बढ़िबो नाही। ए पर्यंत 36 लाख इक्वासी करिनांती जेउ माने इक्वासी करिनांती से माने करि दियंतु आउ जेउ माने न करिबे ताको सरेंडर करागला बोले धरी निया जिवो सेई जगह रे नुआ लोकन को दिया जिवो। सरकारी ऑफिसर को कड़ा निर्देश देले मंत्री जेउ सरकारी ऑफिसर माने राशन कार्ड नै चंदी समस्त सरेंडर करि दियंतो। सरेंडर पीरियड शेष होई जिबा परे जदि सरकारी अधिकारी सरेंडर करि नथिबे तेबे सेमानक विरोध रे निश्चित भाबे एक्शन नेबे सरकार। तेबे बहुत सरकारी अधिकारी सरेंडर करि सारि चंदी जेउ माने आवेदन करि चंदी से गुडिकर जांच चलीचे। एबे पोर्टल खोला जिवो जेउ माने नुआ करि आवेदन करिवे सेमानक आवेदन को विचार को नियाजिबो बोली मंत्री कहितेबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सुभद्रा योजना टंका पाई नथिबा महिलांक पई बड़ सूचना। डीबीटी नथिले बैंक जाई एनेबल करबा को परामर्श देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। मन देखि सुनतो जेउ महिला माने सुभद्रा योजना पई आवेदन करिसंते अर्थवा टंका पाई नाते से माने अतर व्यस्त होंतुने बैंक को जाए डीबीटी करांतो ताहेले अकाउंट को आसीबो सुभद्रा टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा आज एही सूचना दैचंते। डीबीटी नथिले बैंक जाए इनेबल करबा को परामर्श दैचंते प्रभाती परिडा। केउ केउ मानकर रिजल्ट होई जाईची तार तालिका ब्लॉक रो अछि। ब्लॉक को जाए चेकिंग करंतो जग होइतेले पुणी थर आवेदन करंतो। वर्तमान सुधा 98 लाख महिला सुभद्रा किस्ती पाई सारिलाणी बोली उपमुख्यमंत्री कहितेबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा एणिकी नवम दशम पिलांको मध्याह्न भोजन मिलिबो। मन देखि शुणु विद्यालय रे पिला मानको उपस्थान वृद्धि करबा पय ओडिशा सरकार बड़ निष्पत्ति नेइचंते। एणिकी विद्यालय रे नवम एवं दशम पिला मानको मध्याह्न भोजन मिलिबो। पूर्वर अष्टम श्रेणी जाय मध्याह्न भोजन मिलुतिबा बेले एतिरे एबे एई दुई श्रेणी सुविधा पाइबे। कटक रे एक कार्यक्रम रे जगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एथरो सुभद्रा टंका आसी नथले पुणी केबे आसीबो जानतो कोन कहले राज्य सरकार। मन देखि शुणु फेब्रुआरी 8 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन माझी सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी को अकाउंट को पठाइछन्ते। हेले एबे सुधा एमिति अनेक लोक अछन्ते जो माने सुभद्रा योजना लाभ पाई नांते। तेबे आसंतु जानिबा अकाउंट को सुभद्रा टंका आसी नथले तेबे पुणी मिलिबो। प्राय 18 लाख महिला को अकाउंट को टंका जाइतिबा बेले मोट 98 लाख हिताधिकारी टंका मिली सारिचे। एबे बे 2.5 लाख रु अधिक योग्य हिताधिकारी अछन्ते जो मानको अकाउंट को टंका जाई नै। सुभद्रा पोर्टल रे इक्वासी करि नथिबार एभली समस्या होइतिबा जणा पडिछि बोली राज्य सरकार सोमवार कहिसंते। तेबे इक्वासी करि देले मार्च 8 रे द्वितीय पर्याय टंका मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सारा विश्व रे बढुछि सुना दर 88,000 पार कला 24 कैरेट सुना। सारा विश्व रे बढी चलीछि सुना दर रेकॉर्ड स्तर रे पहुंचिछि। सुना मूल्य 24 कैरेट सुना 10 ग्राम को 88,000 पार कलानी। आगो को सुना दर 90,000 अतिक्रम करबा आशंका करा जाउचे। नुआ दिल्ली रे 10 ग्राम 24 कैरेट सुना 88,500 टंका रे पहुंचिलानी। भुवनेश्वर रे 87,070 टंका पहुंचिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विवाह विच्छेद को नै चिंता रे सरकार कहिले छाड़ पत्र रखिबा को विभिन्न जगह रे खोला जिवो काउंसलिंग सेंटर। बढ़ुथिबा विवाह विच्छेद संख्या को नै चिंता रे राज्य सरकार विच्छेद रखिबा को राज्य सरकार पदक्षेप नेबे बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। विवाह पूर्व काउंसलिंग सेंटर रे करा जिवो काउंसलिंग। राज्यर विभिन्न स्थान रे शीघ्र खोला जिवो सेंट्रल हॉल काउंसलिंग सेंटर। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारिबा छाड़ पत्र रखिबा एवं विवाह को सटीक भाव रे बुझिबा पय एई सेंटर कार्य करिबा। मदर रस कोट किमा मा रो छाटो नाम रे या को नामित करा जिवो। खूब शीघ्र या प्रतिष्ठा हेबा ने सूचना दैचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर नुआ योजना घोषणा करले राज्य सरकार।
पुत्र संतान जन्म हेले मिलिबो 10,000 टंका। जानतु झियो को केते। राज्य रे कार्यकारी होउतबा ममता योजना सहित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना मिलित भाबे कार्यकारी करा जबो। एतरे कन्या संतान जन्म पाए गर्भवती मानको वर्षक अधिक 2,000 टंका प्रदान करा जिवो। गर्भवती प्रसूति महिला मानको उत्तम स्वास्थ्य तथा कन्या संतान जन्म को प्रोत्साहित करबा पाए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। एही योजना रे पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे 10,000 टंका प्रदान करा जिवो। तेबे कन्या संतान पाए पूर्व 10,000 टंका दिया जाउतबा बेले मिलित योजना रे 12,000 टंका दिया जिवो। सर्वाधिक 2टी संतान जन्म क्षेत्र रे एही सहायता मिलिबो। तेबे पीवीटीजी मानको क्षेत्र रे 2टी संतान सीमा लागू होबो नाही। एतरे सहायता करुतबा अंगनवाड़ी कर्मी मानको 200 टंका बदल 250 टंका एवं अंगनवाड़ी सहायक मानको 50 टंका परिवर्तन 150 टंका प्रोत्साहन राशि मिलिबो। एही उभय योजना सम्मिलित कार्यकारिता पाए आसंता आर्थिक वर्ष रे प्राय 511 कोटी टंका खर्च होबो बोली आकलन करा जायछि। एति पाए केंद्र सरकार 115.97 कोटी टंका प्रदान करिबा बेले राज्य सरकार 395.75 कोटी टंका जोगै देबे। या द्वारा प्राय 4,50,000 गर्भवती प्रस्तुति महिला उपकृत हेबार संभावना रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मद पी गाड़ी चलाउछ 10,000 फाइन दियो। मन देकी शुणंतु। डेडलाइन सरिला आरंभ होला कड़ा चेकिंग। राजधानी भुवनेश्वर छक छकरे जगिछि पुलिस। ट्रैफिक नियम न मानुଥିବା लोकंकर कटुछि चालाण। केवल भुवनेश्वर नुहे कटक रे मध्य कड़ा चेकिंग आरंभ होई जाइछि। ट्रैफिक नियम उल्लंघनकारी उपरे कार्यानुष्ठान होछि। भुवनेश्वर एजी छकरे जणे कार चालक को 5,000 टंकार दंड गणिबाकू पड़िछि। कार रो कांचरे कला जरी लगाइथिबारो कार अटकाई फाइन आदाय करिछि ट्रैफिक पुलिस। मद पी गाड़ी चलाउथिबा चालक 10,000 टंका फाइन आदाय करबा सह गाड़ी को सीज करिछि कमिश्नरेट पुलिस। खास करी हेलमेट न पिंधि गाड़ी चलाउथिबा बेपरुआ गाड़ी चालक को पुलिस टार्गेट रे रहिचंती। बिना हेलमेट रे आसुथिबा गाड़ी चालक को घेरी मोटा अंकर फाइन आदाय करुछि पुलिस बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ओडिसा रो 20टी स्थान को मिलिला पर्यटन स्थली मान्यता। ओडिसा रो 20टी स्थान को मिलिला पर्यटन स्थली मान्यता। एने राज्य सरकार को पर्यटन विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। या पर राज्य रे पर्यटन स्थली संख्या 378 को वृद्धि पाइला। केन्दुझर सर्वाधिक 7टी स्थान को मान्यता मिलिछि। सम्बलपुर 2टी स्थान मध्य भीम मंडली और देवझरण पर्यटन स्थल मान्यता पाइला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। जयदेव बिहार रु नंदनकानन जाए हबो फ्लाईओवर। खूब शीघ्र आरंभ हबो जयदेव बिहार रु नंदनकानन पर्यंत फ्लाईओवर कार्य। एने सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिसंती सरकार से प्रकल्प को अनुमति दे सारिचंती। खूब शीघ्र टेक्निकल कार्य आरंभ हबो। जयदेव बिहार रे जातीय राजपथ जो फ्लाईओवर रहिछि ताको संजोग कर से फ्लाईओवर नंदनकानन पर्यंत जीव। मझिरे मझिरे जोटी बड़ बड़ छक अछि सेठी एस्केप वेब रहिबो। जो माने ऊपर यातायात करुथिबे सेमानक पाए तळको ओलेबा पाए कोनोसी असुविधा हबो नाही। सबु दृष्टि आखि आगरे रखे योजना करा जाउछि। सेठी जो रास्ता तळे चलीछि चलिबो ता सो ऊपर मध्य 4 लेन रास्ता निर्माण हबो। एही रास्ता आगामी दिन रे भुवनेश्वर लाइफलाइन हबो। आमे आशा रखुछु 2027-28 सुधा एही प्रकल्परो बड़ भाग आमे शेष कर देई से योजना ने कार्य करा जाउछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। जिलापाल ऑफिस घेरिले। जिलापाल ऑफिस घेरिले महिला। अनुकूल जिलापाल कार्यालय घेरिछि अनुकूल ओडिशा जीविका मिशन महिला गोष्ठी। महिला मान आज 4 दफा दाबी नहीं जिलापाल जरिया रे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को दाबी पत्र प्रदान करिसेंते। ओडिशा मिशन शक्ति इसी संघ पक्षरु महिला माने जगन्नाथ मंदिर रो एक विराट शोभायात्रा बाहरी बजार परिक्रमा कर जिलापाल कार्यालय सम्मुख में पहुंची विक्षोभ प्रदर्शन करने बेले नाराबाजी देते। इसी मानकर पुनर्गठन बंद हो पूर्व सरकार को समय स्कूटी योजनार शर्तावली कहल कर अर्थ प्रदान ने विचार करने आदि दाबी उपस्थापन करिसेंते। जदि दाबी पूरण न हुए कालिटो अनिर्दिष्ट काल पर्यंत विधानसभा आगे धारणा दिया। एही कार्यक्रम में जिलार 2000 ऊर्ध्व कर्मकर्ता जोग देइथिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पूर्व को नहीं आउ रहिबोनी द्वंद्व। भूल तथ्य देले कार्यानुष्ठान नियाजिबो। पंजिका समन्वय ने गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष। बैठक शेष पर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासनक सूचना। श्रीमंदिर संबंधी जानी यात्रा ने सहमति होइतबा कहिले अरविंद पाड़ी। विशेषकर 5टी पंजिकार पांडुलिपि को नहीं आलोचना होइछे। महाप्रभुक नीतिकांति तिथि नहीं समस्त सहमत हेले एने चिठा अनुमोदित होइछे। केही भूल तथ्य देबेनी। महाप्रभुक नीतिकांति एवं पूर्व को नहीं अनेक समय पंजिकार देइतबा दिन
ତାରିଖକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥାଏ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5 ପ୍ରକାର ପଞ୍ଜିକାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 4124 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 314 ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ 4124 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରାୟ 8 ରୁ 10 ଏକର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବାରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେପରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ଯେପରି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜି ମେନ୍ ରିଜଲ୍ଟ। 14 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 100 ରୁ 100। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜି ମେନ୍ ରିଜଲ୍ଟ ସେକ୍ସନ 1 ମୋଟ 14 ଜଣ 100 ପଞ୍ଚନାଇଲ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 14 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ। 12.58 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଜି ମେନ୍ ସେକ୍ସନ 1 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହିଳା କମିଶନ କ୍ଷମତାହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କମିଶନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ମାନ କରିବା, ଡାକିବା, ଦଣ୍ଡିତ କରିବା, ମାତ୍ର ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଅଧିକାର ନାହିଁ। 32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହିଳା କମିଶନର କେବଳ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି। କମିଶନରଙ୍କ ପୋଲିସ ପାୱାର ବିନା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କମିଶନର ନିଜେ ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି। ସେ ଅଧିକାର ସରକାର ଦେବେ। ମହିଳା କମିଶନର କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମିନତୀ ବେହେରା ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପଦରୁ ବିଦାୟ ହେବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାଜପା ଶିବିରରେ ଅନେକ ଅସ୍ଥାୟୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାନ ଦେବା ପରେ ଲବି ବି ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଭାଜପାରେ ଅନେକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେବା ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଲେ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟମନ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା 6ଟି ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ପ୍ରାୟ ସପ୍ତମ ଓଭରରେ ଖରାପ ହେବାରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏକ ଅଂଶ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିରାଶ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ OCAକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଛି। ଏହାପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଶୀଘ୍ର ନିୟମିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ OCAକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ। ଆମେ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ କଟକରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଭେଟିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସୁଛି ଖରାଦିନ, ବଢ଼ିଗଲା ବିୟର ଦାମ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିୟର ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଅନେକ ଦିନର ଦାବିକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି ବିୟର ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ
ବିୟରର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ସରକାର ବିୟର ମୂଲ୍ୟରେ 15% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଦ ବିକ୍ରୟକୁ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆ ଆଇଟି ପାର୍କ ପାଇ ଚାଲିଛି ଜମି ଖୋଜା। ସଦ୍ୟ ସପ୍ତମ ଉତ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025 ସମୟରେ ଆଇଟି ବିକାଶ ଏବଂ ବିପୁଳ ନିବେଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏଥିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିପାରେ ଜମି ଉପଲବ୍ଧତା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ବିଭାଗ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏକ ଆଇଟି ପାର୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରମଣା ଛକ ନିକଟରେ 25 ଏକର ଅର୍ଥବହୁତ ଜମି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଇନଫୋସିଟି ଏବଂ ଇନଭୋଲିରୁ ଜମି ଅଭାବ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ମୂଳତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଡିଏକୁ ଆବଣ୍ଟିତ 25 ଏକର ଜମିକୁ ଏକ ନୂତନ ଆଇଟି ପାର୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ, କାରଣ ପ୍ଲଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋର ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି କ୍ଲବ ଫୁଡ ଅଭିଯାନକୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲବ ଫୁଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଓ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରଧାନ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। କ୍ଲବ ଫୁଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିକିତ୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ 1-2 ମାସ ନବଜାତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିତାମାତାମାନେ ନବଜାତ ଶିଶୁ କ୍ଲବ ଫୁଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା କ୍ଷଣି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାହତ କରିପାରିବା ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାର ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି 3100 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟୋକେନ ଅବଧି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଟୋକେନ ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ସହ ମିଲରମାନେ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଟୋକେନ ଅବଧି ଶେଷ ତାରିଖ ନେଇ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଛି ଘନ ଘନ ମେସେଜ। ଅବଧି ସରୁଥିବାରୁ କେମିତି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ହାତରେ ମାସରୁ କମ୍ ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଧାନ ଯିବାକୁ ଆସିଛି ଟୋକେନ। କାହାର ଫେବୃଆରୀ 13 ତ କାହାର 15 ରହିଛି ଶେଷ ତାରିଖ। ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ତାରିଖ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଧାନ ଏଯାଏଁ ଉଠିନାହିଁ। ମିଲର ଅଧିକ ଧାନ ନେଉ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସରୁନି। ସରକାର ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି 3100 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟୋକେନ ଅବଧି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର ବିଦ୍ୟାଧର ପତି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଧର ପତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର ବିଦ୍ୟାଧର ପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଏକକାଳୀନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 3ଟି ସ୍ଥାନ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୁରୁଡା ଏବଂ ସୋର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷୋଳଶ୍ରୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ୟାରିସରେ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ଏଆଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଲାର୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଡେଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଆଇ ପୁଲରେ କାମ କରୁଛି। ପ୍ୟାରିସରେ ଚାଲିଥିବା ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ କାନାଡା ସହିତ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଐଷ୍ଣବୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏଆଇ ମଡେଲ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଆଇ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। କିଛି ଲୋକ ଆଜିକାଲି ମେସିନର ବଢୁଥିବା ଶକ୍ତି ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସମୟ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତିର ରୂପରେଖାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଏଆଇ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ସଙ୍କଟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେବେ ଚାକିରି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ନାହିଁ। ଏଆଇ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତ
तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु वीडियो संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।